Bienvenue à tous à Vyakti Parivar. Aujourd'hui, on prépare donc le jour 13. Maryada Purushottam, reconnaître Maya. Bab-Dada nous a donné la ligne du code de conduite pour notre vie brahmine et notre naissance brahmine. Les enfants qui restent dans la ligne du code de conduite, les enfants obéissants du Père, reconnaissent Maya de loin. Quand vous différez ou que vous faites une erreur quand il s'agit de reconnaître Maya, vous avez alors peur de Maya. Vous avez entendu dans l'histoire du mémorial pourquoi Sita a été trompée, parce qu'elle n'a pas reconnu Ravan. Comme elle n'a pas reconnu la forme de Maya, elle a été leurrée. Si elle avait reconnu que ce n'était pas un brahman ou un mendiant, mais que c'était Ravan, elle n'aurait pas fait l'expérience de la maison de la peine. Devenez donc les êtres humains les plus élevés, Maryada Purushottam, qui suivent le code de conduite, Maryada, le plus élevé, et qui fait ainsi l'expérience du niveau le plus élevé. Aujourd'hui, nous allons continuer la Maryada numéro 6 d'inculquer les vertus. Et maintenant, nous écoutons Winnie Didi. Om Shanti. Om Shanti. कहा जाता है माया जीत जगत जीत. तो हम सभी ने Il y a un signe que si vous devenez conquérant de Maya, vous devenez un conquérant du monde. Et donc nous avons tous conquis, et nous sommes tous des conquérants des 5 bis, libres de l'ego et de l'attachement. Vous avez tous conquis cela, et cependant, et pour toujours, remplis des 16 degrés célestes. Nous avons conquis la luxure. Nous devons ainsi devenir purs et libres de toute forme de désir. Comme le fait d'aimer ou d'apprécier quelque chose en particulier. Tout cela va nous décevoir avec le temps. Et cependant, si nous asseyons avec quelqu'un pendant un certain temps avec une personne, si c'est pour du service, si c'est pour du service, il y a des fois donc des assemblées, il y a une équipe qui se met en place. Mais s'il y a des attractions subtiles, et dans ces attractions, nous sentons que nous recevons quelqu'un de particulier, que ce soit du respect ou de l'amour, si c'est quelque chose en particulier. De façon subtile, il y a un certain désir. C'est pour cela, Babadi nous a prévenus des différentes formes de Maya. Et donc, nous pouvons être libres de Maya. Nous pouvons reconnaître Maya. Nous ne réalisons pas la colère sous la forme de la colère telle qu'elle est actuellement, mais il y a une force quelquefois. Donc, quelquefois, il peut y avoir de l'agressivité ou de l'impatience ou de la tension. Ah, de là, plus loin, tension. हमारा चेहरा, हमारी चलन, हमारा बोल जिससे शांति का अनुभव है वो नहीं होता. Nos paroles, nos pensées, nos mots, tout devrait être dans une expérience de paix. Dans la forme de Maya, nous n'avons pas, nous ne créons pas. चाहे वो भोजन है, वस्त्र है,
धन Donc, au contraire, il y a des fois cette forme de vouloir plus, toujours plus d'argent, plus de monnaie, plus de vêtements. Et dans tout cela, il y a des formes subtiles de désir. Il n'y a pas de contentement उसको यही pour लगता है quelqu'un qui कि a de l'avidité. थोड़ा और मिलना चाहिए या बटोर लेंगे इकट्ठा कर लेते हैं Il y a toujours cette pensée que je devrais recevoir plus. ऐसे ही मोह है मोह तो अति De सूक्ष्म है façon similaire, il peut y avoir d'attachement. L'attachement est उसको quelque chose de très सबके आधार subtil. बना लेते हैं उससे Quelquefois, बोल के उसको देखकर nous le mettons comme une base de notre हर bonheur, प्रकार से le fait de... तो वो एक माया का रूप भी बनता है और अहंकार तो सब कहते हैं Donc, cette forme de तो désir रखना peut ही devenir une पड़ता है forme de maya. थोड़ा बहुत तो रखना ही पड़ता है जैसे बाबा कई बार कहता है कि Et pour पॉकेट मनी l'ego, रखो certaines personnes pensent que oui, nous devons garder quand même une certaine forme अपने d'ego. सामान्य C'est comme नहीं lorsque Baba रखना है dit, vous कभी gardez de भी l'argent de côté. तो इन सब Nous पर devons être comme des ध्यान दीजिए signes, तो माया धोखा नहीं comme देगी emplis de जैसे respect, et बाबा non pas उदाहरण Biman, देते हैं celui qui est Swaman, et non pas Biman, celui qui est piégé par सीता l'ego. को हिरण का आकर्षण हुआ Donc Baba nous a donné तो l'exemple हम de la सबको Sita भी qui a कोई été भी चाहे attirée किसी भी तरह से आए अपना आकर्षण हमारा dans माया n'importe quelle धोखा नहीं forme. देगी Maya peut venir, तो mais nous जितनी ne devons pas अंदर être में attirés par cela. वृत्ति दृष्टि की पवित्रता है और अंदर Donc à से l'intérieur, il y a होना cette चाहिए pureté dans nos pensées et il doit y avoir कई बार हम un कहते हैं détachement बाहर से नहीं complet, चाहिए और अंदर में चाहे ना होती une तो attitude de वो désintérêt. पवित्रता नहीं दिखाई देती Quelquefois, nous disons, nous ne voulons rien du पवित्रता tout, mais en हमसे fait, à l'intérieur, il peut y avoir une forme de désir. सर्व प्राप्ति La सर्वोपरि pureté, la divinité, il y a une जैसे différence dans la विष्णु के forme de मंदिर में जाते l'accomplissement, हैं du niveau उनके accompli, नेत्र le fait d'être कमल l'incarnation. के समान Donc, comme lorsque nous allons dans des बड़े temples, nous दिव्यता का recevons des अनुभव होता déités है à travers leurs yeux, à travers वो leur हास्य regard. कमल से उसमें भी कमल की पवित्रता Ces भरी yeux है leur donnent les sentiments. कि जो भी कर्म करते Et हैं et ce sentiment de उनसे वो complétude, et leurs अभिभूत mains होते sont हैं comme des lotus. तो जो कमल Donc, फूल tout ce qui est समान accompli dans ce खुशबू niveau est dans un niveau जैसे complètement कई détaché बार et aimant. लक्ष्मी को कमल पर Donc, खड़े la fleur de देखते हैं lotus, किसी के हाथ में दिखाते il हैं montre la Lakshmi Narayana assise ou debout और कहने में sur भी la fleur de लगते हैं कमल lotus. Donc, हस्त कमल quelquefois, नयन il le montre. Il montre और le बाबा lotus au pied. जो कहते हैं ना बच्चे Il हरी parle हरी des yeux de आंखों के रूप में lotus, देखो lotus, तो दृष्टि की जो आत्मिक lotus sur les दृष्टि lèvres, ऐसी भी है lotus, donc à tous les niveaux. Et donc, la pureté dans la जो ऐसे vision, नेत्रों में हमेशा dans un niveau de रहती है conscience d'âme, est aussi मूर्ति से importante. पता लगेगा देखते ही चेहरे को Il y aura une différence quand vous restez dans ce niveau, il y a une forme de तो divinité. Une fois que vous avez, बुद्धि तो une सबके fois que पास vous रहती ressentez है cela, vous ressentez पर cela, ज्ञान के une fois आधार que vous से êtes dans ce जिसको विवेक niveau-là, होता है et vous expérimentez cela. वो L'intellect सभी devient से alors दिखाई देता meilleur, है devient तो bon. सभी उसको भी सम्मान कर देते हैं Et tout cela est vu à travers le comportement, ये l'attitude. सब कोई देखने Et के लिए et नहीं les है autres vont respecter cela. आपने आभूषण पहने हैं तो दिखाई देंगे लेकिन ये जो आभूषण है ये जो श्रृंगार है Donc, il ne s'agit pas. आत्मा का कहो आत्मिक Donc, on स्वरूप peut का voir qu'il y a de la कहो décoration, mais il s'agit des joyaux, cette तो forme de वो décoration श्रृंगारिन au niveau de आत्मा la नहीं conscience देखती d'âme. Une बल्कि vision de वही बाबा conscience कहता है d'âme, जिससे un यहाँ drishti de चलन conscience d'âme. Et cela n'est pas vu à travers les yeux. कुछ भी हो Beba जाए अपना dit, चेहरा cela est vu à travers votre comportement et votre activité. Quel que soit quel que soit ce que montre तो votre जिसमें से visage, सबको अनुभव है il दिव्यता है restera divin. दातापन होता है Et donc tout le monde devrait avoir ce दिव्यता में sentiment दातापन है qu'il y a cette forme de कोई divinité, qu'il y लेने a के cette लिए forme de कुछ भी bienfaiteur. हमसे इच्छा नहीं होती है Il n'y aura pas ce sentiment de prendre, de besoin ou de vouloir. तो ये जो Aucun दातापन है désir. दिव्यता में इसलिए तो जाते हैं ना मंदिर Donc la में forme de donneur, en fait. मनोकामनाएं पूरी हो कोई प्राप्ति चाहिए La forme de donneur ou la forme de bienfaiteur. तो अगर खुद में ही इच्छा Vous होगी êtes en train de और donner. इच्छा मात्र में अविद्या नहीं है तो Si दूसरों vous allez को dans भी les हम temples, थोड़ी करेंगे
Vous y allez parce que vous recevez, parce qu'il vous donne. तो दिव्यता का जो आकर्षण है, Et जो donc nos भगवत désirs sont स्वरूप को réalisés comme les प्राप्त leurs करने में sont जो réalisés. संघर्ष है, Et Baba किसी भी dit, प्रकार का, चाहे वृत्ति का, चाहे दृष्टि का, तो दिव्यता नहीं दिखाई, कोई संघर्ष न que हो, ce soit dans l'attitude, que ce soit dans votre vision, जो s'il n'y a किसी pas में de pouvoir, la divinité ne शक्ति sera plus पैदा हो visible. जाता है ना, Donc il doit y avoir ce contentement. Mais तो s'il y a une forme हमारे जो d'attraction, पवित्र c'est une दृष्टि forme de शक्ति है, conscience du corps. Donc comme devant être détachés, être aimants, avoir qu'une attitude aimante. Et nous deviendrons automatiquement dans une attitude de दिव्यता का divinité. अनुभव Nous होता serons है। automatiquement dans ce niveau. ओम Cela serait visible dans le visage. Il nous montre cette forme de divinité. Om Shanti. Donc il n'y aura plus de lutte ni de combat intérieur. Maryada Purushottam, reconnaître Maya. Baba nous a donné la ligne du code de conduite pour notre vie brahmine et notre naissance brahmine. Les enfants qui restent dans la ligne de conduite, les enfants obéissants du Père, reconnaissent Maya de là. Quand vous différez ou que vous faites une erreur, quand il s'agit de reconnaître Maya, vous avez alors peur de Maya. Vous avez entendu dans l'histoire du mémorial pourquoi Sita a été trompée? Parce qu'elle n'a pas reconnu Ravana. Comme elle n'a pas reconnu la forme de Maya, elle a été leurrée. Si elle avait reconnu que ce n'était pas un brahman ou un mendiant, et que c'était Ravan, elle n'aurait pas fait l'expérience de la maison de la peine.